মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 8 হিন্দী 3 নম্বৰ পাঠ মেডাম মেৰী কিউৰী এই পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা। মেডাম মেৰী কিউৰী এজনী সাইন্টিষ্ট হয়, ঠিক আছে। তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা, পাঠটো পঢ়িলে বহুত কথা জানিব পাৰিবা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অভ্যাসমালা আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকক প্ৰথমে দিছে মেৰী কিউৰী কা সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দো। এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবলৈ সক্ষম হ'বা, ঠিক আছে। ইয়াত প্ৰথমে মেডাম মেৰী কিউৰীৰ পৰিচয় দিয়া আছে, তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা আৰু বাকি প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা মই লিখি থৈছোঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাবা। একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে যিমানকেইটা প্ৰশ্ন আছে গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকে পাই যাবা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা। তো বলা প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে দিছে পাৰ্ট সি, তাৰমানে তল যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে পাঠত বিচাৰিলে পাই যাবা, ঠিক আছে। চোৱা, 1 নম্বৰত দিছে উত্তৰ দো, তাৰমানে তল দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিব লাগে। চোৱা, কত তোমালোকক কৈছে মেৰী কিউৰী কা সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দো, তাৰমানে তোমালোকক মেডাম মেৰী কিউৰীৰ পৰিচয় সংক্ষেপত দিবলৈ দিছে, ঠিক আছে। তো তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা। मैडम मेरी क्यूरी का जन्म 1867 ईस्वी में 7 नवंबर को वार्सा पोलैंड में हुआ था। वे एक ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उनके प्रति पियरे क्यूरी भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ने मिलकर पोलोनियम तत्व की खोज की। इसके अलावा रेडियम और रेडियोधर्मिता की भी खोज की थी, ठीक है। मैडम मेरी क्यूरीर जन्म 1867 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 7 তাৰিখে পোলেণ্ডত হৈছিল। মেডাম মেৰী কিউৰী এগৰাকী বৈজ্ঞানিক আছিলে। মেডাম মেৰী কিউৰীক 2 বাৰ নোবেল পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। তো এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি ল'বা। তাৰপিছত খত তোমালোকক সুধিছে मैडम क्यूरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले थे। তাৰমানে মেডাম মেৰী কিউৰীয়ে কি বিষয়ত আৰু কেতিয়া नोबेल पुरस्कार পাইছিল তোমালোকক সুধিছে। তো তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार 1903 ईस्वी को भौतिक शास्त्र के लिए मिला था। তাৰমানে মেডাম মেৰী কিউৰীয়ে প্ৰথম নোবেল পুৰস্কাৰ 1903 চনত ভৌতিক শাস্ত্ৰৰ বাবে পাইছিল, ঠিক আছে। নেক্সট আছে दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए मिला था। और द्वितीय बार नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्ৰৰ ক্ষেত্ৰত रेडियम বিশুদ্ধীকৰণৰ বাবে পাইছিল, ঠিক আছে। তাৰপিছত গত তোমালোকক সুধিছে मैडम क्यूरी ने किन चीज़ों की खोज की, शोध कार्यों के समय उन्हें कौन सी परेशानियां उठानी पड़ी। तो তোমালোকক সুধিছে যে মেডাম মেৰী কিউৰীয়ে কি বস্তুৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেখেতে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व, रेडियम और रेडियोधर्मिता की खोज की थी, ठीक है। এইখিনি লিখি ব্ৰেকেট চেঞ্জ কৰি লিখিবা। इन सभी खोज कार्यों को चलाते समय उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थे, न पर्याप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। प्रयोगशाला में गैस निकलने की व्यवस्था भी नहीं थी। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था, जिसके कारण उन्हें टीबी और एनीमिया जैसे बीमारी का सामना करना पड़ा था। ओके, तो এইদৰে তোমালোকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখি ল'বা। তাৰপিছত তোমালোকক ঘত সুধিছে मेरी क्यूरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई। तो यार उत्तर लिखिबा। मेरी क्यूरी की रेडियोधर्मिता की खोज से मानव समाज को एक ऐसा उपकरण मिल गया था जिससे मानव के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ। ओके, तो এতিয়া তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবা। তাৰপিছত অংগত তোমালোকক দিছে रेडियोधर्मी रश्मियों की कौन सी विशेषताएं है। তাৰমানে তোমালোকক সুধিছে যে रेडियोधर्मी रश्मिर विशेषत्व কি। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली इसका पता रेडियोधर्मी रश्मियों से लगाया जा सकता है। ठीक है, रेडियोधर्मी रश्मि सहायत कोनो एटा हीरा बा डायमंड प्योर हयने নহয় हेतु जानिब परा जाय। इसके अलावा इन रश्मियों से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखा जा सकता है। यार बाहिरेও रेडियोधर्मी रश्मिर सहायत मानुषर शरीৰৰ ভিতৰতো দেখিব পৰা যায়। ঠিক আছে, তো এটা তোমালোকে লিখিবা। আৰু ইয়াত চোৱা, ইয়াত এই শব্দটোৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা নতুবা ইয়াৰ পৰা চাইছে এই শব্দটো লিখি ল'বা। ঠিক আছে, তাৰপিছত প্ৰথম শব্দ দিছে মেৰী क्यूरी की मृत्यु पर एल्बार्ट आइनस्टाइन ने क्या कहा था। তাৰ মানে মেডাম মেৰী क्यूरीৰ মৃত্যুৰ পিছত এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কি কৈছিল। তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা मेरी क्यूरी की मृत्यु पर एल्बार्ट आइनस्टाइन ने कहा था दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। मानव समाज उनकी युगांतकारी खोजों और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे उत्तरটো লিখি ল'বা। একেবাৰে সহজ হয় আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই প্ৰশ্নটো কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে মুখস্থ কৰি ৰাখিবা। নেক্সট 2 নম্বৰ তোমালোকক দিছে सही उत्तर चुनकर लिखो। তো ইয়াত তোমালোকক এমসিকিউ টাইপৰ কেইটামান কুৱেশ্যন দিছে। ঠিক আছে, তিনিটা অপশ্যন আছে, তাৰ পৰা শুদ্ধটো বাছি লিখিব লাগে। চোৱা ক'ত আছে मैडम क्यूरी की बड़ी पुत्री का नाम आइरिन पियरे जूलियट था। তো তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে মেডাম মেৰী ক্यूरीৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে আইৰিন, হয়নে? আইৰিন क्यूरी। তো তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা আইৰিন। ঠিক আছে, তাৰপিছত খত আছে যে পিয়ৰে क्यूरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना बीमारी बुढ़ापा के कारण हुई। तो তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলে গম পাবা যে পিয়ৰে क्यूरी অৰ্থাৎ মেডাম মেৰী क्यूरीৰ হাজবেণ্ডৰ মৃত্যু সড়ক দুৰ্ঘটনা অৰ্থাৎ रोड एक्सीडेंटत হৈছিলে, হয়নে? গতিকে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা सड़क दुर्घटना। তাৰপিছত গত আছে मेरी को दूसरी बार भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ইয়াত তোমালোকে লিখিবা रसायन शास्त्र তাৰমানে ৰাসায়নিক শাস্ত্ৰৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰ নোবেল পুৰস্কাৰ পাইছিল। তাৰপিছত ঘট আছে मैडम क्यूरी को मधुमेह कैंसर एनीमिया की बीमारी हुई थी। की बेमार नाम दिसे मधुमेह कैंसर एनीमिया की बीमारी हुई थी। तो তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে মেডাম মেৰী क्यूरीৰ एनीमिया बेमार হৈছিল, হয়নে? গতিকে ইয়াত লিখিবা एनीमिया। তাৰপিছত উংগত আছে पोलैंड फ्रांस भारत इटली में मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था। तो ইয়াত লিখিবা पोलैंड। তাৰপিছত 3 নম্বৰত দিছে খালি জগহু को पूर्ति करो। তাৰমানে তোমালোকক খালি ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ দিছে। তো প্ৰথম খালি ঠাইটো হৈছে क्यूरी दंपति का यह शुद्ध कार्य धैर्य देश और देश की मिसाल था। ठीक है, दंपति বুলি ক'লে পতি পত্নীক বুজায়। ঠিক আছে, তো ইয়াত দম্পতি বুলি মেডাম মেৰী क्यूरी আৰু পিয়ৰে क्यूरीক বুজোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তো উত্তৰত লিখিবা क्यूरी दंपति का यह शुद्ध कार्य धैर्य अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। তাৰপিছত খত দিছে मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आइरिन के साथ देश इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की देश की। तो खाली ঠাইত বহিব
social x-ray और नेक्स्ट खालिটোत बहिबो चिकित्सा तो उत्तरটো इदरे হ'ব मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सोशल एक्स-रे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की चिकित्सा की ठीक আছে তোমালোকে যিকিটা শব্দ বই ক্যালকুলেট কৰিবা এই শব্দকিটা আন্ডারলাইন কৰিবা नेक्स्ट আছে गत আছে मानव समाज उनकी देश खोज और महान देश कार्यों को हमेशा याद रखेगा तो यार उत्तर बहिब मानव समाज उनकी युगांतकारी खोज और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा এই শব্দটো আন্ডারলাইন কৰিবা ঠিক আছে युगांतकारी তাৰমানে युगांतकारी শব্দটোৱে কি বুজায় যুগক পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া ঠিক আছে नेक्स्ट আছে पाठ के आसपास सोआ पाठ के आसपास और एक नंबर আছে विश्व का कौन सा वैज्ञानिक तुम्हारी दृष्टि में महानतम है और क्यों अपने विचार लिखो तो তোমালোকে ইয়াত मैडम मेरी कुरी বিষয় লিখিব পাৰা পিয়ৰি কুৰি বিষয় লিখিব পাৰা এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বিষয় লিখিব পাৰা ষ্টিফেন হকিঙৰ বিষয় লিখিব পাৰা এটা তোমালোকৰ ইচ্ছা মই ইয়াত এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বিষয় লিখিছো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন मेरे लिए विश्व के महानतम वैज्ञानिक है उनकी साधारण बुद्धि उत्कृष्ट विचारशीलता और संवेदनशीलता ने भौतिक विज्ञान में अद्वितीय योगदान किया उनके सिद्धांतों ने विश्व को धारावाहिक बनाए और हमारी समझ को बदल दिया ठीक है तो ये तुम्हारे लिखी लबा तार पिছত 2 नंबर আছে क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो यदि हाँ तो क्यों यदि ना तो क्यों नहीं या তোমালোকক সুধিছে যে তুমি বৈজ্ঞানিক হ'ব বিচৰা নে যদি বৈজ্ঞানিক হ'ব বিচৰা তেতিয়াহলে কিয় বিচৰা আৰু যদি বৈজ্ঞানিক হ'ব নিবিচৰা তেতিয়াহলে বৈজ্ঞানিক হ'ব কিয় নিবিচৰা তো তোমালোকে উত্তৰটো নিজে নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বাকি ইয়াত মই লিখি দিছো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা সহায় ল'ব পাৰা हाँ मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ मैं वैज्ञानिक बन के ऐसा चीज़ों का आविष्कार करना चाहता हूँ जिससे दुनिया के लोगों का भला हो सके ठीक है और तुम्हारे जो वैज्ञानिक हम निबिचरा क्यों निबिचरा সেইবিলাকৰ বিষয় লিখিবা ओके তাৰপিছত 3 নম্বৰত আছে क्यूरी दंपति का कौन सा आविष्कार तुम्हारी नज़र में महत्वपूर्ण है और क्यों गुटिकिटा आविष्कारेই इम्पोर्टेंट হয় বাট ইয়াত মই रेडियोधर्मितार विषय लिखी दिसो क्यूरी दंपति का रेडियोधर्मिता आविष्कार मेरी नज़र में महत्वपूर्ण है क्योंकि रेडियोधर्मी रश्मियों की सहायता से कोई हीरा असली है या नकली इसके पता लगाया जा सकता है इन रश्मियों की सहायता से मनुष्यों के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव है उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है गतित तो लिखिबा তোমালোকে तार पिছত তোমালোকক দিছে ভাষা অধ্যয়নৰ 1 নম্বৰত আছে आज हम उनके भाग्यों को सराहते हैं 1891 ईस्वी में वे रेलगाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गई चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई उन्होंने रेडियम की खोज की ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है ইয়াত 4টা বাক্য আছে হয়নে এই 4টা বাক্যত সোৱা 4টা শব্দক আন্ডারলাইন কৰিছে हम वे य उन्होंने এই গুটেকিটা শব্দ বিশেষ্য পদৰ হলনি ব্যৱহাৰ হৈছে সোৱা आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं ইয়াত हम শব্দটো আমাৰ নামৰ হলনি ব্যৱহাৰ হৈছে হয়নে আমাৰ নাম বিশেষ্য পদ হয়নে আৰু বিশেষ্য পদৰ হলনি ইয়াত हम ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে এটো কি হ'ব এটো এটা সৰ্বনাম পদ হ'ব সোৱা 1891 ईस्वी में वे रेलगाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गई यात वे शब्दটোৱে मैडम मेरी कुरीक बुझाइছে ঠিক আছে তাৰমানে मैडम मेरी कुरीৰ নামৰ হলনি ইয়াত वे শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত আছে ইয় ইয়াত যিকোনো এটা বস্তুক নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱা হৈছে ইয় শব্দটোৰে তাৰমানে এই গুটেই কিটা বাক্যত
ইহম ৱে য় উন্হুনে একেটা শব্দ বিশেষ্য পদৰ সলনি ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে একেটা সৰ্বনাম পদ ঠিক আছে তো এইখিনিত হেতুৱে কৈছে যে সৰ্বনাম পদ কাক বোলে আৰু সৰ্বনাম পদ কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে 2 নম্বৰত তোমালোকক দিছে सर्वनाम के से वेद माने जाते हैं तार माने सर्वनाम पदक 6টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে प्रथम भागत আছে পুৰুষবাচক সৰ্বনামৰ ভিতৰত আছে মি হম তু তুম আপ ঠিক আছে নেক্সট আছে নিজবাচক সৰ্বনামত কেৱল আপ আছে ঠিক আছে এটাৰ সৰ্বনাম পদ হয় আপ নেক্সট আছে নিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম য়হ অহ য়ে ৱে এই শব্দকেইটাৰে কোনো বস্তুক নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱা হয় সেইকাৰণে এটা নিৰ্দিষ্টবাচক সৰ্বনাম সৰি এটো নিশ্চয়বাচক হয় একেই কথা নিৰ্দিষ্টবাচক নিশ্চয়বাচক একেই কথা নেক্সট আছে অনিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম কুই কুছ এই কুই কুছ এই শব্দ দুটাৰে কোনো বস্তুক নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱা নহয় ঠিক আছে সেইকাৰণে ইহতক অনিশ্চয়বাচক সৰ্বনাম পদ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে প্ৰশ্নবাচক সৰ্বনাম কোন ক্যা নেক্সট আছে সম্বন্ধবাচক সৰ্বনাম जो सो ঠিক আছে তো তোমালোকে সৰ্বনাম পদৰ এই 6টা ভাগ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকক দিছে अब निम्नलिखित वाक्यों के कोष्ठकों में दिए गए सर्वनामों में से उपयुक्त सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो তো ইয়াত তোমালোকক 5টা বাক্য দিছে আৰু প্ৰতিটো বাক্যৰ আৰম্ভণিত খালিতে আছে আৰু ইফালে তোমালোকক তিনিটা সৰ্বনাম পদ দি দিছে তো যিকিটা সৰ্বনাম পদ যিকিটা বাক্যৰ সৈতে খাপ খায় সেই বাক্যটো লিখিব লাগে ঠিক আছে তো সোৱা দেশ খাকৰ হি বাজাৰ নিকলো কোন কুছ কুই তো ইয়াত যদি আমি কুছ শব্দটো লিখো তেতিয়া হলে বাক্যটো সম্পূৰ্ণ হ'ব হয়নে কুছ খাকৰ হি বাজাৰ নিকলো তো তোমালোকে ইয়াত লিখিবা কুছ ঠিক আছে এই শব্দটো বহাই দিবা তোমালোকে নেক্সট আছে देश संवाददाता ने यह सूचना दी है यात की बहिब हमारे संवाददाता ने यह सूचना दी है ठीक है यात तुमलोके हमारे शब्दটো বহাই দিবা नेक्स्ट আছে देश एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भुगता यात আছে तेरे मेरा मैं यात की बहिब मेरा एक कुत्ता है जो अकारण नहीं भुगता नेक्स्ट আছে देश अपने काम पर लौट आया मैं हम आप याद की बहिब मैं अपने काम पर लौट आया ठीक है याद हम नबहे कारण हम बहिले आए हलेतेन हम अपने काम पर लौट आए हलेतेन जदि याद हम हलेतेन ठीक है गति याद मैं तुम्हारे बहाई दिबा नेक्स्ट আছে जो कमाएगा वही खाएगा ठीक है तो याद तुम्हारे जो বুলি লিখি দিবা তাৰপিছত কল এতে 3 নম্বৰত সোৱা 3 নম্বৰত দিছে निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो क अह खाता है सामान्य वर्तमान मैं पढ़ रहा हूँ तात्कालिक वर्तमान ग प्रेरणा जाती होगी संदिग्ध वर्तमान तो ছাত্ৰছাত্ৰী সকল তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে কালক 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে অতীতকাল বৰ্তমান কাল আৰু ভৱিষ্যৎকাল হয়নে ইয়াত বৰ্তমান কালৰ বিষয় দিছে কোনো এটা কাম কৰা বা চলি থকা বা হৈ থকা বুজালে তাক বৰ্তমান কাল বুলি কোৱা হয় হয়নে তো হিন্দীত বৰ্তমান কালক 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে সামান্য বৰ্তমান আৰু এটা হৈছে তাৎকালিক বৰ্তমান আৰু এটা হৈছে সংদিগ্ধ বৰ্তমান ঠিক আছে তো তাৰ পিছত তোমালোকক কৈছে যে বিভিন্ন কাৰণে বাক্যত থকা ক্ৰিয়াপদবিলাকৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত মুখ্য কাৰণ কেটা হৈছে লিংগৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱা বচনৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱা আৰু কালৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱা ঠিক আছে বাক্যত যদি লিংগ বচন বা কালৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তেতিয়া হলে বাক্যত থকা ক্ৰিয়াপদৰো ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ঠিক আছে সোৱা ইয়াত দুটা বাক্য দিছে তোমালোকক ডিম্পল কিতাপ পঢ়তি হে ইকবাল কিতাপ পঢ়তা হে ইয়াত সোৱা ডিম্পল এজনী ছোৱালী হয় হয়নে সেইকাৰণে ইয়াত ক্ৰিয়াপদৰ ৰূপ হৈছে পঢ়তি হে আৰু ইকবাল যেহেতু লৰা হয় পুংলিংগ হয় সেইকাৰণে দিছে পঢ়তা হে ঠিক আছে তো বাক্যত লিংগ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে ক্ৰিয়াপদৰ ৰূপৰো পৰিৱৰ্তন হৈ গল হয়নে ইয়াত আছে ডিম্পল ছোৱালী হয় গতিকে স্ত্ৰীলিংগ আৰু ইকবাল লৰা হয় সেইকাৰণে পুংলিংগ ঠিক আছে পুংলিংগত পঢ়তা হে
শেষৰ ফালে আকাৰ হৈ যায় আৰু ছোৱালী হ'লে দীৰ্ঘিকাৰ হৈ যায় ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক দুটা বাক্য দিছে চোৱা মে ৰোজ খেলতা হু হম ৰোজ খেলতে হে চোৱা মে শব্দটোৱে একবচন বুজাইছে আৰু হম শব্দটোৱে বহুবচন বুজাইছে হয়নে মে ৰোজ খেলতা হু ঠিক আছে ইয়াত যেহেতু মে আছে সেইকাৰণে খেলতা হু হৈছে তাৰমানে ক্ৰিয়াপদৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াত চোৱা হম ৰোজ খেলতে হে ইয়াত খেলতে হে বহিছে খেলতা হু নবহি খেলতে হে বহিছে হয়নে কিয় কাৰণ হম শব্দটোৱে বহুবচন বুজাইছে ঠিক আছে তাৰমানে বচন পৰিৱৰ্তন হ'লেও বাক্যত ক্ৰিয়াপদৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাৰপিছত চোৱা ইফালে তোমালোকক তিনিটা বাক্য দিছে निर्जा गाना गाती है निर्जा ने गाना गाया निर्जा गाना गाएगी ठीक है चुआ निर्जा गाना गाती है एटू बर्तमान कालत आछे निर्जा ने गाना गाया एटू अतीत कालत आछे निर्जा गाना गाएगी एटू भविष्यत कालत आछे हयने तो यात चुआ निर्जा शब्दटू सेम आछे তাৰপিছত গানা ক্ৰিয়া কিটা সেম আছে কিন্তু ক্ৰিয়া কিটা ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে হয়নে গানা গাতি হে আছে ইয়াত গানা গায়া ইয়াত আছে গানা গায়েগি হয়নে তাৰ মানে কালৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে বাক্যত ক্ৰিয়াপদৰ ৰূপৰো পৰিৱৰ্তন হৈ গল হয়নে ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক খালিতে পুৰ কৰিবলৈ দিছে চোৱা নিচে কুছ বাক্য দিয়ে গए हैं दाई और दिए गए सही क्रिया रूपों को चुनकर उन वाक्य को पूरा करो तो ইয়াত যেকিটা ক্ৰিয়াপদ আছে ইয়াৰ পৰা ক্ৰিয়াপদ কিটা বাছি আনি এই খালিতে কিটা পুৰ কৰিব লাগে সো প্ৰথমে আছে গাই হমে দুধ দেতি হে ইয়াত বহিব কি দেতি ঠিক আছে দেতি শব্দটো ইয়াত বহিব নেক্সট আছে স্কুল মে বহুত লড়কে ইয়াত কি বহিব পঢ়তে হে ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে पढ़ते लिखिबा सो याद আছে अमर इस बार छुट्टी में दिल्ली जाएगा एटू ठीक है जाएगा नेक्स्ट আছে रीता ने खरगोश को गाजर खिलाया सो याद আছে खिलाया नेक्स्ट আছে मजदूर मिलकर काम करते हैं याद बहिबो करते नेक्स्ट प्रथम सेट আছে सचिन हमेशा क्रिकेट खेलता है याद बहिबो खेलता ठीक है तो इधर तुम्हारे एटा पुर करिबा खालिटा पुर करिबा ठीक है तार पिছত আছে परियोजना एक नंबरत আছে मेरी क्यूरी पर परिचर्चा आयोजित करो हो सके तो विज्ञान से संबंधित किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी आमंत्रित करो नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं की एक सूची बनाओ संभव हो सके तो इसमें चित्र भी शामिल करो नेक्स्ट है कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के नामों की तालिका प्रस्तुत करो जिसमें महिला वैज्ञानिकों के नाम होना अनिवार्य है प्रयोजन होने पर विज्ञान के शिक्षक तथा इंटरनेट की सहायता ले सकते हो तालिका में उल्लिखित तुम्हारे प्रिय 3 वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक योगदान के बारे में लिखो तो छात्र छात्रीসকল तो এইকেইটা তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে শিক্ষকৰ সহায় লবা আৰু এইকেইটা পৰীক্ষাত নাহে পৰীক্ষা দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তথাপি তোমালোকে এইকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने তাৰ মানে পাঠত ব্যৱহাৰ হোৱা কেইটামান শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকক দি দিছে তো তোমালোকে শব্দকেইটাৰ अर्थ पढ़ी मुखस्त कर पेलाबा ठीक है प्रथम शब्द आश्चर्यचकित एटुर अर्थ हम अचरज विस्मित कर देना नेक्स्ट है अनगिनत असंख्य अनेक नेक्स्ट है विलक्षण असाधारण घरेलू घर का घर से संबंध रखने वाला नामुमकिन असंभव खनिज खान से निकाला हुआ पदार्थ उपकरण साधन औजार यंत्र एनीमिया खून की कमी या रक्त अल्पता की बीमारी बेदाग निष्कलंक नेक्स्ट है पहलो पक्ष प्रयोगशाला वह स्थान जहाँ नए तत्वों को समझने जानने या नई बातों का पता लगाने की
दृष्टि से विविध प्रयोग किए जाते हैं। थकान, थकने का भाव। जर्जर, श्रद्ध, जीर्ण, टूटा फूटा। युगांतकारी, युग को बदलने वाला। महत्वपूर्ण, शोध, अनुसंधान, खोज। ठीक আছে, ইয়াৰ পৰা চাইছে তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'বা। তাৰপিছত মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা বহীত লিখি মুখস্থ কৰি পেলাবা। এইকেইটাৰ পৰাও পৰীক্ষা তোমালোকক সুধিব পাৰে, এইকেইটা প্ৰশ্নও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, চোৱা ক'ত আছে, পিয়ৰে কিউৰী কে সহযোগী কौन थे? পিয়ৰে কিউৰী यानी মেডাম মেৰী কুৰীৰ হাজবেণ্ড। ঠিক আছে, তো উত্তৰত লিখিবা বেকৰেল। ঠিক আছে, বেকৰেলো এজন साइंटिस्ट আছিল। नेक्स्ट ক'ত আছে, মেৰী কিউৰী কি দুনো বেটিও কে নাম बताओ। মেডাম মেৰী কুৰীৰ ছোৱালী দুজনীৰ নাম ক'বলৈ দিছে, আইৰিন কিউৰী और ইভ কিউৰী। ঠিক আছে, তাৰপিছত ক'ত আছে, कितने सालों तक मेरी क्यूरी ने घरेलू शिक्षिका का काम किया था? तो ইয়াৰ উত্তৰত বহিব 4 सालों तक, তাৰমানে 4 বছৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত ঘৰত আছে, मेरी क्यूरी की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा वन्या। ठीक है, मैडम मेरी क्यूरी की बड़ी बहन का नाम वन्या थी। नेक्स्ट है, किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तमाने की विषय नोबेल पुरस्कार दिया है? तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट साइड से कब अर्थशास्त्र को भी नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया? तो यार उत्तर लिखिबा 1969 ईस्वी में, तमाने 1969 सनत। नेक्स्ट है, डायनामाइट किसने आविष्कार किया था? तो यार उत्तर लिखिबा अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। ভিডিঅ' চাই কেনে পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা। ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা, আৰু যোনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা।